हे गोंयकारांनो, म्हजे इस्तिमोसाचे भावांनो आनी भयणांनो आनी सगळे म्हजे गोंयचे भुमिपुत्र आनी पुत्री, ओके, all over the globe. The special message goes out to you all, and I got a lot of very good responses from all over the world asking me about the indigenous medicinal herbs which I was sharing with you all. And it was a really nice that. First, let me remove the mask, and I'm going to show you all something and reveal something. Look. You all can read this. It's written here. Piupachi garaj na. Okay, it's other way around because the mirror image is coming. Piupachi garaj na. So my beautiful people, keeping jokes aside, the reason I'm connecting to you right now is because once you wear a mask, आता आम्ही मास्क घालता पळय तोंडाक, मास्क घाल्ल्या कारणान कितें आसता, आमच्या कुडीक ऑक्सिजन पावपाक खूब त्रास जाता. अँड मास्क ऑल्सो इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आता कितें इम्पॉर्टंट ना आनी कशे भाशेन आमी आमची कूड आनी आमचो प्राण कशे सांबाळटले, दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, पयल्या सुवातेर तुमी शांतीकायेन बसात, सी डावन इन पीसफूल. बिश्टी मेसेज ही म्हजी आबालार जावन पळयनाकात, कितें गायलां हो चेडो कितें म्हणटा, बगर तुमी पळयता हो हीच आबालार जावन. पयली तुमचे मेसेज पयले तुमच्या जाणट्यांक दाखयात. ओके, पयली मेसेज तुमच्या जाणट्यांक, आवय बापायक, आंटीक, नेण्ट्यांक दाखयात. कोही भाशेन आमची हे आयच्या डेटीक हे प्राणायम म्हणटा ते आमी, आनी ह्या पॅन्डेमीक मोमेंटाक आमी आमचो कोहो, आमचो प्राण राखोंक शकता. It's an ancient yogic science what I'm sharing with you all, my beautiful people, because most of my the diaspora who hardly can understand, and across the globe and across India also, because the message what I'm passing on to the people is quite knowledgeable and quite informative, so that once you get it, you get especially about that गुडुवेल अमृतावाली हांवें सांगलेलें, आनी जायते जाणांनी म्हज्या भावा भयणीन म्हाका रिस्पॉन्ड, तेजी पानां कशी दिसता, ती वेल कशी दिसता, ती कातरल्या उपरांत जे डायसेक्ट केल्या उपरांत ते भितर स्टार कशें दिसता, ह्यो सगल्यो गजाली म्हाका तांकां पोत्यो सांगच्यो पडल्या. दॅट मिन्स तुमकां कोण येता तांकां कितलो इंट्रस्ट आसा तो म्हाका विचारपाक. सो इट्स व्हेरी गूड. वाय तुमकां कित्याक सांगतात गजाल, आतां हांव तुमकां गजाल सांगतलो. आय कवर वन टॉपीक बाय वन टॉपीक. सद्याक भिवपाची गरज ना, पयलेंच सांगता. येयलें मरे बाबा कोवीड, तुका कितें केलें, आतां येयला वो ना वो बिशी अफवा ती म्हाकाय खबर ना, बट बॉटम लायन जो डायलॉग म्हाका लायक जाता. कित्याक मिनिस्टर म्हणल्या कारणान सगळो लोक पळयता आख्या गोंयचो. कित्याक तूं आमचो वडील जाला न्हू रे, आनी तुवें डिसिजन घेतलां, आनी तुवें डिसिजन घेयल्या कारणान आमकां विश्वास रे बाबा तुजेर. भिवपाची कांय गरज ना. हें तुका भिवून उलयना हांव, एक सद्या क्लियरली मोदीन घालून घे, तुका भिवून उलयना. कित्याक तूं आतां हें डिसिजन घेवपाचें पोजिशनार आहा, आनी आय एम पासींग ऑन दीस पॉझिटीव ट्रान्समिशन, तुका पॉझिटीव एनर्जी धाडटा हांव. सायबा कितें डिसिजन पळय घेता गोंयच्या बद्दल जाल्यार बरीच घे रे सायबा. स्पेशली एन्शियंट योगीकन बिलीव करता. आयुर्वेदीक दोतोर तूं, आतां दोतोर ॲलोपॅथी दोतोर, आयुर्वेदीक दोतोर, त्या मातसो हांव कन्फ्यूज जाला. बट एनी हाव यू बिलीव इन दीस authenticity of our Goa, that means you won't take any wrong decision. I'm coming back to the topic. I'm not diversifying, I'm just getting people attention right now. Okay, सद्याक जाणटी तशी नेणटी, भुरगीं तशी आमची तोंडणाटी घरान पयलीं बसल्या मरे. आतां म्हजी खबर आयकता की ना, पयले सुवातेर नासिका मुद्रा धरा ही. ओके, हे रिंग फिंगर पळय, रायट हँडाच्या रिंग फिंगर आहा पळय, आनी हो तुजो कितें आहा, थांब आहा, हो गुणायात. ओके, आतां थांब पळय आहा तो रायट सायडीच्या नॉस्ट्रलान लायटली दामा, लायट आहा, नेटान दामनाका, लायटली, आनी उजकाल लेफ्टान सोडात. लेफ्टान घेयात, बंद करात, आनी रायटान सोडात. रायटान घेयात आनी लेफ्टान सोडात. लेफ्टान घेयात आनी रायटान सोडात. रायटान घेयात आनी लेफ्टान सोडात. आनी हें चालूच दवरात. आलोम विलोम म्हणटा हेका. आतां कितें सांगता तुमकां, ही तुमकां सांगता ब्रिदींग टॅक्नीक. आतां पळय, रायट सायड तुजो येयलो की ना पळय, एवरी बारीक गजाली आमचे कुडीचे, एवरी फायन सेल्युलर लेवल इट काउंट्स. इट्स जस्ट दॅट एज वी आर ह्युमन बींग वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, and that's what we have been taking it, and that's what we have been doing it. Nature is what is outside actually, but we have taken our breath for granted. Very intense message I'm passing on today's day, because on today's day there are 2 people died in my village.
because of this COVID. Now it's because of the COVID, or COVID came involved in their health issue, and that all happened. You all know, I don't want to get into this gimmick. My point is, are you all healthy? Now if you all want to keep yourself more healthy and you want to build up on your immune system, where does it come from? Supplementary intake we're going to talk about. हांव कितें सांगता मोगाल गोंयकारांक, हांव जाणा तूं सांगपाक मातशें तुका सोजबोवपाक एकदम त्रास पडटा, बट हांव कितें सांगतालो लोकांक, आमी भायल्यो वस्तू खावन घोट रावपाचें मागीर पळया. पयले सुवातेर आमच्या कुडीन आमकां देवान पळय बी कितें दिलां, तेच गजालीन आमी आमची कूड आनी आमचो प्राण कशे राखूंक शकता. नाकांसून आमी उस्कार घेता पळय हां, व्हेरी गजाल, इम्पॉर्टंट गजाल आयकून घ्या. हो नाकांसून आमी पळय उस्कार पळय घेता पळय हां. आतां लेफ्ट सायडीन पळय उस्कार गेलो आमी, लेफ्ट सायडीन पळय उस्कार घेतला आमी, लेफ्ट ताका म्हणटा इडा. हे नॉस्ट्रिल पळय आहा पळय ताका मेरिडियन म्हणटा पळय आमी, इडा, आनी हेका म्हणटा पिंगला. आतां हे एन्शियंट योगीक नॉलेजान योगीक टर्म ही, योगीक उतरां ही तुमी तितलें टेन्शन घेनाका. ओके, हांव सादें कॉल्सांनी सांगता. आमची घरा पळय कोण म्हजी माय बोल्ल्या, आनी म्हजी मायची माय पळय बोल्ल्या, आनी खूंय आनी पळय म्हजे पायचे कोण रिलेशन बोल्ल्या, तांकांय सांगता. तुमी तें टेन्शन घेनाका. लेफ्ट आनी रायट पळय तुमी हें चालू दवरात सद्याक हां. कितें करात, बोटो हें दवरात, लेफ्टान सोडात, लेफ्टान घेयात, रायटान सोडात, रायटान घेयात. आतां रियलायज करात पळय हां, करात रे. बिश्टे म्हाका पळयनाका, फाटल्यान पळयनाका, ते फॉरेनरांक बीच पळयनाका. हांव कितें म्हणटा तेजेर न्याल करात, हांव कितें सांगता तेजेर ध्यान दियात. लेफ्टान घेयात. मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत, दोतोर प्रमोद सावंत, तुकाय सांगता, तूं एक आयकोचो ना. कित्याक तूं बाबा सारको बिजी आहा मरे, म्हाका टायम दिना मरे मेवपाक. तूं म्हजें कितें आयकोतलो. देखून तुजी घरची पळय आहा, तुजी घरान पळय ती बसल्या, सगलो म्हजो व्हिडियो पळयता रे बाबा. तुजे ते बॉडीगार्ड म्हणनाका, तुजे ते पुलीस म्हणनाका, तुजे ते ब्युरोक्रेट्स म्हणनाका, पळयता व्हिडियो. कित्याक पॉलिटिकल गजाली उलयना हांव, मटेरियलिस्टीक गजाली उलयना हांव, हेल्थाची गजाल उलयता, विच इज सस्टेनेबल. ओके, कमिंग बॅक टू द ब्रेथ. अरे म्हज्यो गजाली आयकोता ब्रेथ चालू दवरात. लेफ्टान घेयात, रायटान सोडात, रायटान सोडात, लेफ्टान घेयात, लेफ्टान सोडात, लेफ्टान घेयात, रायटान सोडात, रायटान घेयात. हेका आमी नाडी शोधून म्हणटा. नाडी म्हणजे कितें, आमचे एज पर द एन्शियंट योगीक सायन्स मरे आमच्या कुडीन मरे अरावंड 72 लाख नाडयां आहा. मेरिडियन्स म्हणटा ती, प्राणा फंक्शन जाता तितून. आनी तितून हांव सगळे 72 लाखान वचना, हांव तुका तीनूच म्हणटा. इडा, पिंगला, सुसुना. सुसुना म्हणजे कितें, ही तुका आतां पळय, आतां तुमी हें कोत्ता की ना, लेफ्टान घेता मरे तुमी आनी रायटानूय घेता मरे. आतां तुमी रियलायज करा, तुमची हुंची सायड बॉन आहा आनी हुंची सायड ओपन आहा. दोन्ही ओपन आसतल्योच ना न्हू, दोन्ही बॉन आसच्यो ना, बट एक सायडीन तुका मातशें त्रास पडटले. आतां म्हजी मातशी म्हाका लेफ्टान रायटान त्रास पडटा, तुमकां हुंचे वाटेन त्रास पडटा, तेजो नियाड करा. पत्ते करात, उस्कार घेयात, लेफ्टानसून रायटान सोडात, रायटान घेयात, लेफ्टान सोडात, आनी उस्कार घेता फोर्सान घेनाका. इवन तुमचे फुडल्यान हांवें नाकाचे फुडल्यान पाक पासून दवरीत, ते पाक आलोंक जायना. Even though I keep a feather in front of your nose, the feather shouldn't even move an inch. That means you're not putting any pressure, you're not doing forcefully, you're very lightly and very mildly exhaling, and very mildly you're inhaling. What you're doing is just observing, what you're doing is just witnessing how the breath is going in. What you're regulating is from your left nostril to your right nostril. Now, after all that, did you notice which side is blocked more? Now, you become your own doctor. Now when I say you become your own doctor, that means you can cure yourself and you can come to know what are your ailments, and that will come your physical, mental, emotional, and what I'm talking to you is a spiritual. That's only your capability you can understand. हांव कितें म्हणूंक सोदतां गे पत्तो सांगता. हांव कितें म्हणूंक सोदतालो, तुमी हें टेन्शन घेयनाकात. उस्कार कहो घेतात पळयात, लेफ्ट तुमचे बॉन आहा ओर रायट तुमचे गोट येता. सपोज आतां तुमचे लेफ्ट समज त्रास जाता, लेफ्टान उस्कार घेवन भितर म्हणजे कितें, लेफ्ट म्हणजे कितें, लेफ्ट म्हणजे शांती. शांती काय, सुसेगाद, स्लो, ट्रँक्युलिटी. तेका म्हणटा आमी मून, चांदो मामा, तेका म्हणटा मून. Now what is the left side we are saying Ida is the moon, and now what is your right? It's just opposite, is the sun. हो तुझो सूर्य. आता सपोज बाय चान्स तुका लेफ्टान त्रास पडटा, म्हणजे तुज्या लायफान
सुख, शांती, ट्रँक्युलिटी, पिसफुलनेस कमी हा देखून तुजो लेफ्ट बॉर्न जाला पळय हा. आज सपोज तुजो रायट बॉर्न हा, म्हजो मातसो रायट गोट हा पळय, म्हणजे म्हज्या कुडीन फायर उणो आला, म्हज्या कुडीन एक्टिविटी उणी आल्या, म्हज्या कुडीन हायपरनस उणें आलां. सो हांवें कितें करूंक जाय, रायटान ध्यान दिवंक जाय. कोणाचें लेफ्ट बॉर्न आहा तेणें लेफ्टान ध्यान दिवंक जाय. बट आलोम विलोम हें चालूच करूंक जाय. रायटान घेयात, लेफ्टान सोडात. आतां तुमकां सेल्फाचो दोतोर कित्याक म्हणटा, हें इडा आनी पिंगला समज तुमचे दोनूय समज सारके ओपन आहा, दॅट मिन्स युअर सुसुना इज एक्टीव. म्हणजे कितें, दॅट इज द इक्वलिब्रियम, बॅलन्स, इक्वॅमिनिटी, ताका म्हणटा आमी बॅलन्स. सारकें बॅलन्स आहा. तुमचो मिशन कितें आसूंक जाय लायफान, दोनूय इक्वल आसूंक जाय. नाजाल्यार उतून हानी कांयच ना, उतून डेंजर कांय ना. इट्स द मोस्ट सेफस्ट वे. युअर बॅलन्सिंग युअर हॉट एज वेल एज कूलनेस. आतां बाय चान्स तुमचो लेफ्ट कंटिन्यूस ओपन आहा, म्हणजे कितें, लेफ्ट समज तुमचो कंटिन्यूस ओपन आहा रे बावल्या, डिप्रेशनान वयतले. शांती शांती शांती, लथार्जीक डिप्रेशन. आतां समज रायटूच ओपन आहा, रायटूच ओपन आहा जाल्यार एक्टिविटी, हायपरटेन्शन, हायपर एक्टिव्ह, एंग्जायटी, हितूनय डेंजर आहा. सो वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू बॅलन्स द लेफ्ट एज वेल एज रायट. आयकता मगे घरांतली आमची आवय, आयकता मगे सगळीं कितें म्हणटा तें. हो भुमिपुत्रा गोंयचो, फेलिगोम्स म्हजें नांव, आनी म्हजें रिसर्चूच आहा एन्शंट योगीक सायन्स. आनी जें पळय हांव शिकलां आनी जें पळय म्हाका मानता, आनी आजून पासून आमी जिती हा, याद करा, जिती हा कारणान आमचें लायफ आमच्या हातीन हा. कशें राखया आमी हे. ह्यो टॅक्निकलिटी करपाचें ना, तुमच्यो टॅक्निकलिटी तुमी करा मरे. गो फॉर स्विमींग, रनिंग, जॉगिंग, ट्रॅकिंग, हायकिंग, डू वॉट यू फील लायक. योगा, बट डू समथींग, मूव आउट ऑफ द हाऊस. घरात बसून स्ट्रेस घेनाका. द मिनिट यू थिंक, तुमकां सांगलां पयले पासून, पयलेच्या व्हिडिओन, द मिनिट यू थिंक अबाउट द स्ट्रेस, यू आर कटिंग डावन युअर लायफ स्पॅन ऑफ 1 डे. सो इतलेंच सांगून हांव म्हजी मेसेज कवर करता म्हज्या मोगाल गोंयकार भावा भयणांनो. इतली उर्बा हांव तुमकां प्राणायम दिला म्हणून देव बरें करूं. इतलीच मेसेज तुमकां लायक हा. आनीक समज असली मेसेजी येवंक जाय, आनीक समज असलो ज्ञान येवंक जाय, प्लीज सपोर्ट मी, बिकॉज आय नीड युअर सपोर्ट ऑफ एनकरेजमेंट, बिकॉज आय ऑल्सो रन अ ऑर्गनायझेशन वीच नीड्स फॉर द प्रिविलेज चिल्ड्रन. हांव तांकां पळयता, आमचे कडेन टीम आहा, एंड आय नीड टू सपोर्ट देम. सो प्लीज आय एम आस्किंग फॉर युअर सपोर्ट इन सपोर्टिंग मी, इन सपोर्टिंग यू ऑल, इन सपोर्टिंग एवरीबडी. देव बरें करूं. मोग आसचो सदांच मोगाल गोंयकारांनो.